Hello and welcome to Goa News Now. Friends, ये जो रोड असा it is हेडलाईन सडा टू हार्बर रोड. हांगा लास्ट टाइम एक लँडस्लायड जाल्लो आनी वन लेबरर वॉज ट्रॅप्ड आनी मागीर तेजें मरण जाल्लेलें. सो दीस अ सेम स्ट्रेच. हे जे तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता, यू कॅन सी देर इज अ बोर्ड नाव गो स्लो वर्किंग प्रोग्रेस. दाखोवपाचें म्हळ्यार यू कॅन सी दिस इज अ फ्रेश लँडस्लायड. हालींच केन्ना तरी जाला. तुम्ही पळोवंक शकता दिस इज द आफ्टर दॅट प्रिवियस लँडस्लायड. दिस इज अ फ्रेश लँडस्लायड. बोल्डर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेन ऑफ दीस रोड इज ब्लॉक्ड आनी वयल्यान झाडां सुद्दां पडलेले आसा. सो हांगा हो लँडस्लायड जावपाचो कारण म्हणल्यार एक आसा हांगा स्प्रींग जे हेजेत भितर आसा. हांगा जे स्प्रींग आसा आनी द प्रूफ ऑफ स्प्रींग वॉटर इज दिस. यू कॅन चेक हियर. देर इज अ स्प्रींग वॉटर which is continuously flowing. So since the spring is blocked, वयल्यान आनी लँडस्लायड जावंक शकता. यू कॅन सी all those trees on the edges are waiting to come down. केन्नाय पडूंक शकता. लास्ट टायम आमी सांगलेले की आनी लँडस्लायड जातले, तशेंच ये लँडस्लायड जाला. कभी हुआ ये? आप डेली जाता है? आज है. सो फ्रेश लँडस्लायड. यू कॅन सी ऑलमोस्ट वन लेन इज ब्लॉक्ड आनी व्हडले व्हडले बोल्डर्स पडलेले आसा. सो लास्ट टायम दिगंबर कामत, दी PWD मिनिस्टर, he also visited the site and said that all precautionary measures will be taken up. तो सध्या प्रिकॉशनर्स चड हांगा हे जे मोठे मोठे बोल्डर्स आसा. आनी वॉट आय वॉज टॉकिंग अबाउट इज दीस स्ट्रीम. यू कॅन सी दिस इज फ्लोईंग ऑन द रोड. सो वो आसा. इवन दी MLA हिमसेल्फ इज वरीड. तेणी सुद्धा अथॉरिटीजा कडेन हेच प्रश्न मांडलेले आसा दॅट दीस एरिया वीच इज नाव पोजिंग थ्रेट टू ऑल द मोटरिस्ट. खुबशे गाडयो येतात. तुमकांय खबर आसतलें की हाव मच डेंजरस इज द सिनेरियो. आतां जे तुमी पळोवंक शकता इज वन फायर ब्रिगेड. आय डोंट नो इफ इट इज कम फॉर द सेम, बट दिस इज द सिच्युएशन. Because there is a stream that is blocked, water cannot pass out. A full road. This is the road that leads to Harbor, Mormugaon Harbor. थोडे ते पण हांगा वर्ल्ड क्लास इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल सुद्दां जातलो. होच रोड यूज करपाक जाय तेंकाय. आनी हो एक हेडेक जावन पडलेलो आसा जो कॉन्ट्रॅक्टरान जे काम करता आसतना प्रॉब्लेम केला. दॅट प्रॉब्लेम इज स्टील ग्रोईंग अँड दिस इज द सिच्युएशन नाव. वो फ्रेश एक न्यू झाड पडला आनी खुबशे झाड दे आर वेटिंग टू कम डावन. वील ट्राय टू सीक मोर रिएक्शन्स मेळटा जाल्यार. वॉट वी वॉन्टेड टू शो यू ऑल द व्ह्युअर्स की लास्ट टायम हांगा 10 meter before than this, 10 meters before than this, near that tree there was a landslide. This time this whole area is down. Big boulders have come down. खूबशे झाडां पडलेले आसा and it is fresh. You can see all the leaves and everything looks like it is totally fresh. So authorities need to respond. हे जो वयर फोर्ट आसा मोर्मुगांव फोर्ट, हिस्टॉरीक मोर्मुगांव फोर्ट इज ऑन टॉप. लास्ट टायम जेन्ना आमी अथॉरिटीजाक विचारले दे सेड दॅट दे हॅड टू कट इट स्ट्रेट बिकॉज देर इज नो लँड अवेलेबिलिटी. प्रायवेट ओनर आहा सो तेजे कडेन लँड अवेलेबिलिटी ना. पण आतां हे लँड अवेलेबिलिटी पळोवपाक गेले जाल्यार लास्टाक तेजोय लँड नासतलो.
the whole area will come down and might go to even to those international cruise terminal. You can see there, this is the new cruise terminal building getting ready. आणि वो सिच्युएशन ऑन हार्बर रोड. तो परत एक लँडस्लायड जाल्लेलो आसा आनी इट इज नाव कम टू हाफ ऑफ द रोड आनी परत लोकांक भंय आसा की आनी कोसळूंक शकता. लास्ट टायम इन्स्पेक्शन केलें तेजे उपरांत कितें जालें आनी कोणाचो प्रोजेक्ट, कितें कारवाई जाली कितें? हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो नॅशनल हायवेसान घेतलेलो आसा आनी इट वॉज अ प्रपोजल फ्रॉम MPA. कित्याक तेंचे न्यू टर्मिनल येता तेच्या लागून तेंच्यांनी नॅशनल हायवे मिनिस्ट्रीक बरयलेले आनी ऑन देअर रिक्वेस्ट तेंच्यांनी तो रोड करपाक घेतलेलो. बट इनिशियली जेन्ना तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घेतलो तेन्ना देन आय केम टू नो अबाउट दीस प्रोजेक्ट हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी हांवें ते स्टॉप करून दवरलेले. आणि प्रिवियसली इट वॉज दे हॅड गॉट अ परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट अराउंड 550 ट्रीज ओवर देर. बट जेन्ना हांवें थंयसर स्टॉप करून दवरले आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका स्वताक थंयसर व्हेलो आनी ताका दाखयलें सर असो असो हो रस्तो आसा, हांगा कोणाक प्रॉब्लम ना, फक्त ते आमचे न्यू टर्मिनल क्रूज टर्मिनल जाता म्हणून MPA हो रस्तो करपाक सोदता आनी झाडां कट करपाक सोदता म्हणून 550. सो तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां डिपार्टमेंटाक आफोवन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले की झाडां कट करची न्हू म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तो रोड जो आनी वायडन आसपाचो तो नॅरो करून तो फक्त 38 झाडां कट करपाक दिली आमी, ओन्ली 38 झाडां. आनी तेज्या प्रमाणे स्वता हांवें थंयसर 3000 इन्स्पेक्शन केलें आनी 38 झाडां थंयसर कट करपाक दिली. तेज्या उपरांत जेन्ना काम स्टार्ट जालें तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलेलो तेणें काम थंयसर स्टार्ट करतना हांवें 2-3दां इन्स्पेक्शन करून हायवे ऑथॉरिटीसांक सांगलेलें की हो जें काम आसा तें खूब स्लो आसा आनी हो बरोबर करना. ही इज नॉट अ प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्टर आनी तेजें काम स्टॉप करून दवरलेलें कित्याक तो काम करना. ऑलमोस्ट 6 months काम स्टॉप दवरलें. मागीर तेजे उपरांत PWD वांगडा मिटींग जावन मिनिस्टरा वांगडा मिटींग जावन तेजें काम स्टार्ट केलें आनी तेणें एश्युरन्स घेतलेलें कित्याक आपूण पावसा पयलीं तें कंप्लीट करतलो म्हणून. बट तो कंप्लीट करपाक शकना. आयज थंयसर लँडस्लायड जाल्लेली आसा, आमी पळयलां. काल हांव स्वता PWD मिनिस्टराक व्हरोन ते स्वता दाखयलेले आसा. तेणें आपल्यान स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. आयज तेणें मिटींग आपयलेली आसा PWDची रिगार्डींग दीस लँडस्लायडाचेर. आयज मंडे, आयज तेणें दनपारां मिटींग आपयलेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजें रायट डिसिजन जातलें कित्याक म्हाका सारकेंच खबर आसा ते. आनी तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करून फ्रायडे थर्सडे इन्स्पेक्शन केलें. काल संडे तेजे लँडस्लायड जाली थोडो पार्ट. आतां आजुनूय थंयसर डेंजर आसा कित्याक आनिकूय लँडस्लायड जावपाचे चान्सीस आसा. सो बेगीनच्या बेगीन त्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूंक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर बरो ना हें ना म्हणून एक्सक्युजीस दिता. तेजेर FIRूय जाल्लेली आसा पुलीस स्टेशनाचेर. कलेक्टरान तेजेर ऑर्डरूय पास केल्लेली आसा. कलेक्टर तेन्ना लँडस्लायड तेन्ना स्वता येयलेली. सो तेंच्यांनी ते सगळ्यांनी पयलें आसा आनी म्हाका दिसता एप्रोप्रिएट एक्शन प्लॅन आमी करपाचो तयारी आसा. कित्याक म्हाकावूय इतलोच भंय आसा आनी लोकांच्या जिवनाच्या बाबतींनी म्हाका खबर आसा कितें ते लोकांक त्रास जावंक शकता. फाल्यां ते सगळे सकयल येयल्यार आख्खो रस्तो बंद जावंक शकता. आमी हरबर आनी आमचे सड्यावयले लोकांक डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो ते जावचें ना म्हणून जे प्रॉपर स्टेप्स जे घेवंक जाय ते हांव घेवपाचो पूर्ण प्रयत्न करता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा गोवोरमेंटाचे बेगीनच्या बेगीन हें काम जाग्यार घालतलें म्हणून.